जहां तक मुझे पता है और जानकारी है, दुनिया भर में ये कहा जाता है कि सिगरेट मत पियो। सिगरेट पीना हानिकारी होती है शरीर के लिए। हर सिगरेट के डिब्बे पे ये छपा जाता है। और जब हम कुछ पद पे आ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये बच्चे हमारे फर्ज है, हमारे अमानत है, और इनको एक भविष्य बनाने के प्रयास में हम लोग कांग्रेस पार्टी में ये बुनियाद बनाए कि 18 साल के युवाओं को अधिकार दो, वोट के हकदार बनाओ, और महिलाओं के लिए अधिकार दो कि हमने ऐसा कार्यक्रम हम लिए हैं, माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं, पंचायत में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए अधिकार दिए हैं। मगर ये तो शायद ये नया पीढ़ी की नई सोच विचार, ममता जी की बहुत भयंकर मंत्रा है ये कि सिगरेट पियो और पैसे मुझे दो। 500 কোটি টাকার একটা রিলিফ ফান্ড আমরা তৈরি করছি ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ডিপোজিটার্স, কিন্তু এই টাকাটা আমি কোথা থেকে পাবো? এর জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলছি, একটা জায়গা থেকে আমায় কিছু টাকা ইনকাম করতে হবে, বাদ বাকি টাকাটা আমি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসবো। আমরা 10% সিগারেটের উপর ট্যাক্স বসাবো, এতে আমি কিছুটা টাকা পাবো। কিছু হবে না, একটু সিগারেটের দাম বাড়বে, আপনারা একটু বেশি করে সিগারেট খাবেন, তাহলে টাকাটা আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। সুতরাং এটাকে টোবাকো আর কি বলা যেতে পারে, আমি টোবাকো বলছি, সরি সিগারেট না বলি। টোবাকোর উপরে 10% আমি ট্যাক্স বসাবো। দেখুন, রাজস্থান বা উত্তরপ্রদেশে 50% ট্যাক্স আছে, 50%, 40%। আমাদের এখানে কিন্তু 25% আছে। এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, বেশি নয় কিন্তু আমাদের এখানে। এবং এই ব্যবসাটা উঠে যাবে, এটা তো আমরা চাই না, নিশ্চয়ই তাকে আমি ভালো, নিশ্চয়ই চাই তারা ব্যবসা করুক, কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, আমাকে তো টাকাটা একটা জায়গা থেকে জোগাড় করতে হবে।